Okay, what's up up? This is an 85cc class category final ta mga idol, no? 525 Grand Scale Tapik, AJ Cobra, RJ Gonzaga, Lightning Muhan, Kaisin Lau mga idol, Sian and Zoe, Sian de la Cruz. Okay, shik mga idol, lalagyan hapon. Oh, last one from Saira team, Cara Paco. Okay, yan, bibitawan na natin, no? Yan! 65cc final category mga idol. All shot, 666. Oy! Grand Scale Tapik ata. Okay, ito na raw guys ay ma-whole shot mga idol. Oy! King Cobra, Tapik na naman mga idol. Grand Scale Tapik, King Cobra, tapos Sian. Okay! Sian, pangatlo mga idol. Kaisin Lau, pangapat. Lightning Muhan, 66 racing time mga idol. Yun. Okay, yun o. Tapik and AJ King Cobra for the second spot. Followed by Sian mga idol. Okay, Kaisin Lau, Lightning Muhan, 66 mga idol. Saira Paco. Yun. Sian. On 4, Kaisin Lau. On 5. Ready natin sa Piwi. Ha? Ayun ano. Last spot from team sa Paco mga idol. So may bagong Yan! si Lau. Ang atin dyan. Lau. Okay, still leading on the rest. Grand Scale Tapik mga idol. Followed by AJ King Cobra for the second spot. Ayan. Tapos third spot si yan. Second spot. Sian de la Cruz for third spot. Yun. For fourth spot mga idol, Kaisin Lau. Yun, ang Lightning Muhan. Followed by Shik the White Mamba, Bangsamoro Rider. And so si Hammer. National Rider. Yun, first out. Brothers down. Down. Nahulog si Tapik. Tapik. Si Tapik, nahulog. Gonzaga now is on first. Okay, so Sian on second. nanguna na si Gonzaga. First spot na nato si Gonzaga mga idol, no? Nagkamali si Tapik. Nano sa Daplin. Still on the fourth position. Okay, so Gonzaga. Ang first spot na nato mga idol. Tayo na. Ayun, naghabol. Anay karon, Sian and Tapik. Okay, no? Kay Cobra na nanguna. Okay. Laban. Pugong lang ha, kay Layo. Yan. Okay, second spot. Sian na mga idol. Sian de la Cruz na second spot. Followed by Grand Scale Tapik mga idol. Yan. Nakuha ni Tapik. Followed by Kaisin Lau mga idol. Yan, Kaisin Lau. Lightning Muhan. Ayun o. Lightning. Marto Barbarin, Tapik. So, ayun na. All set divide. Okay, shik. Okay, sino na? Zero the lead, Gonzaga. Yan o. AJ King Cobra, Gonzaga mga idol. Nanguna. Ayun na. Nanguna si Gonzaga. Kaisin Lau. Okay, so mag last white flag na ta. Pantay. Yan, nanguna. Pugong lang ha, isa na lang. Yan. Okay. Kyle Tapik na, second spot mga idol. White flag na po tayo. Sian de la Cruz. Ayan, si Sian de la Cruz for third spot. Ayun na si AJ King Cobra. Kaisin Lau mga idol, nasa pang-apat si Kaisin Lau. And Lightning Muhan mga idol. Yan, Kaisin Lau and Lightning Muhan. Shik. Yan. Ayan na, King Cobra. Lumipad. Yan na si King Cobra, no? Get ready for that second flag mga idol. Mga bataan Uy. Okay. Approaching.
Yan. The finish Nagsunod si Kwan. Yan, naghabol si Tapik. Yay! Okay! Nanguna! Gonzaga mga idol! King Cobra! Followed by Great Kyle Tapik mga idol for second spot. Okay! Third spot! Zian. Si Sian. Okay. on fifth. White flag pa to si Kwan. Okay, Sian ang sunod mga idol. Sian. Tapos, kay Sinlao mga idol. Ayan o. Pangapat. Kay Sinlao. Panglima. Lightning Muhan mga idol. Ayan. Okay, good. Good. Congrats mga idol. Yon. Don't forget to follow, like, and share. Pitik ni Ondas.